Hello kalubi-anon chess players. So adi na kita haaton ikapito nga chess video lesson. So hini ang aton topic kabahin hin under promotion. So kung masireng kita na under promotion, dire kita automatic ma-promote han atong pyesa ngadto ha queen or bisan rook. Or mapili kita haubos, for example rook, bishop or knight. So under promotion. So inin under promotion may advantage iniya. So gaditon, for example kung automatic kita ma-promote hin queen, kung hain ma-end up na kasigap kitang pyesa, so direto naton i-consider na good choice para naton promotion. So dito mapili kita, pwede kita kumatuha under promotion. So for example hini queening an aton pawn. So masin kita queening, so kung magbutang kita automatic kita mag-queen. So singon ta ma-promote kita. Pag-promote ta, mga to kita, mapili kita kung ano na pyesa an aton ipo-promote. So diri kita ma-automatic pag-promote in queen kay alkansi kita hin pawns. So mga to kita hanay para may da fork or check. So obligado ang ato na square only move. So after capture ini lamang nakitahin material advantage. So another hini na position, so mga to kita gihapon han tinatawag nga under promotion. So by na kita promoting pawn. So one move dala, for example i-move ta, so mapili na kita kung anon maupay na pyesa na aton pwede i-promote. So kung mag-queen kita automatic i-capture lang rook. So dapat knight kita para may the check. Tapos for example kung mga dikasian king hato diri capture mati hiya. For example dito dida lamang kita. For example balik kung mga diya didi, so mati na hiya. So ami to an example han nakaopay nga ma-under promote ka, dire ka ma-automatic pag-promote nga to a queen. So finally hini na position, so maaraw naman kita under promotion. So for example after pag-promote naton hitiya ngadto, for example idusot na nga to ha last rank, so mapili kita whichever queen, knight, rook, ganin bishop. So practically dire pwede ang queen kay pwede lang ma-draw. So dapat knight para may the fork, and after takes dida, so pwede na kita mag king move ngan i-promote na tadi na pawn. Kasi for example kung mag-promote kasi kita didihin queen, pwede lang kasi may da didi check kung queen iti dida, so madodraw la. So amo lang mga sangkay, damo nga salamat.